आज फ्रेंड्स आपण मानक मु शेयर करी 3 प्रकार मटन रेसिपी। तो फुल वीडियो को वाच करंतु। वीडियो जदि पसंद आसीबो सांग मानक शेयर करंतु, लाइक करंतु। चैनल जदि नुआ अछन ताल चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ पंजिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो देखंतु एठी मु नेची पूरा हाफ केजी मटन नेची, सेतर अल्प टिके दही ऐड कर दबा, अल्प टिके पियाज, पुणी अदा रसुण, पुणी कंचा लंकार छेचा ऐड कर दबा, पुणी सेतिरे अल्प टिके सोरिष तेल ऐड करी हाथ साहाय्य भल से टिके मिक्स करदबा। तो देखो ये प्रोसेस रे मिक्स करी आधा घंटा पर्यंत टिके रेस्ट में रखीदबा। से भितर गोटे कड़ई नबा, कड़ई आम सोरिष तेल मुझे आपण मैंने चाहिए रिफाइन तेल भी ऐड। तो कंटिन्यू मिक्स करवा जो पर्यंत पूरा देखंतु पियाजर कलर चेंज न होईची। तो पुणी से आम ऐड करवा अदा रसुण कंचा लंकार पेस्ट ऐड करी पुणी थरे भल से टिके मिक्स करदबा। आम जो मेरिनेट कर रखी मटन ना, से मटन को से ऐड करी आम पूरा हाई फ्लेम रे आकु टिके कसिबा, जेमती पूरा तेल रे पूरा मटन पूरा कसी हो आउ तार स्मेल भी आसबनी मटन रो। तो ये देखो किसी गुंड मसला नहीं, गुंड मसला हलदी गुंड, लंका गुंड, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर नहीं, अल्प टिके पानी देगी आम टे मिक्स कर साइड रखीदबा। ये आम जी मटन नहीं से अनुसार स्वाद अनुसार दबा लुण, जी ग्रेवी रखा चाहूँगी भल से टिके मिक्स करदबा। तो पुणी देखो ये जो आम भिजेकी रखी ना जो गुंड मसलार पेस्ट आम से ऐड कर पुणी थे टिके भल से मिक्स करदबा। तो देखो चारि साइड केते गुड़ा पानी भी देखा जेहेतु मटन पूरा पानी भी छाड़ी सारा। तो आम पूरा कषि होगा पर्यंत पूरा ढक्कन को बंद करी 5 मिनट पर्यंत कषि होदबा। 5 मिनट पर देखो आपण मैंने देखा पूरा सुखा भी बनी सारा, पूरा कषि भी हो सारा। आम ये ऐड करवा ब्राउन कलर गोटे पियाज पेस्ट प्रस्तुत करी से पियाज पेस्ट को ऐड करी पुणी थे टिके भल से मिक्स करदबा। पुणी से ऐड करवा चिली सॉस ऐड करवा, टमाटो सॉस ऐड करवा, पुणी थे टिके मिक्स करदबा। जेहेतु आम प्रस्तुत कर ढाबा स्टाइल मटन करी, तो देखिए ढाबा स्टाइल मटन करी चिली सॉस टमाटो सॉस ऐड हुए, आपण मैंने चाहिए ऐड करेंगे ना स्किप भी करेंगे, किंतु ऐड करने द्वारा देखिए तार फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आसो। एवं आम से ऐड करवा गरम गरम पानी ऐड करदबा। पानी को ऐड कर भल से टिके आपको मिक्स करदबा। मिक्स करी आम दबा से सीजा आलू मुझे ऐड करछि, आपण मैंने चाहिए आलू को टिके भाजिकी भी ऐड करें। तो एबे ढक्कन को बंद करी पूरा 15-20 मिनिट पर्यंत टिके आम स्लो आंच रे सिझा दबा। 15-20 मिनिट पर अल्प टिके फ्रेश गुंड मसला पाउडर ऐड करवा, अल्प टिके कस्तूरी मेथी ऐड करी पुणी थे टिके मिक्स करदबा। तो फाइनली आमर प्रस्तुत हो सारा मटन कर रेसिपी। यही मटन कर रेसिपी बनवाक ना पूरा 40 मिनिट लगी, जेहेतु मुझे कड़ई प्रस्तुत करछि तो ठीक स्लो आंसर ये बनई थी। तो देखो फाइनली प्रस्तुत हो सारा अरुआ भात सहित गरम गरम मटन करना बहुत बढ़िया लगे। तो फाइनली आमर ढाबा स्टाइल मटन कर रेसिपी प्रस्तुत हो सारी। तो एबे चलतु आम प्रस्तुत करवा कोरमा प्रस्तुत करवा मटन कोरमा। तो फुल वीडियो को वाच करंतु। तो देखो हाफ केजी मटन नहीं आम साइड रखीदे, गोटे बड़ पेन नवा से अल्प टिके सोरिष तेल ऐड करवा, गोटा मसला ऐड करवा। गोटा मसला भाजी हो सारा पर आम से ऐड करवा ये जो मटन रखी थे ना, से मटन को ऐड करी आम टिके हाई फ्लेम रे ना मटन को टिके तेल रे भाजीबा। यही भाजवा द्वारा देखिए मटन तो गोटे स्मेल जो आसे ना, से स्मेल देखिए आसबनी आ खाया बहुत टेस्टी लगे। ये फ्लेवर पर 2टी मु सुखिला लंका ऐड करछि, पुणी थे टिके भल से मिक्स करदबा। अदा रसुण पियाजर पेस्ट ऐड करी भल से टिके मिक्स करी टिके मसला को कषिदबा। तो फ्रेंड्स आज मो टिके देह भल ना, वॉइस रो टिके प्रॉब्लम होछि, टिके एडजस्ट करेंगे। पुणी से ऐड करवा हलदी गुंड, लंका गुंड, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करवा। आपण मानक जहाँ भी गुंड मसला पसंद आपण मैंने ऐड करेंगे। तो पुणी थे टिके भल से टिके मिक्स करवा। आम से खटा नथिबा फ्रेश दही ऐड करवा हाफ गिना, पुणी थे भल से मिक्स करवा। दही ऐड करवा द्वारा देखिए तो झोल बा ग्रेवीर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया आसो, आ देखा जमी सुंदर लगे, खाया बहुत टेस्टी लगे। पुणी थे आम स्वाद अनुसार दबा लुण, पुणी थे टिके भल से मिक्स करदबा। तो देखो केते सुंदर भी देखा मसला भी आमर परफेक्टली पूरा कषि भी हो सारा। तो पाखर भी देखो देखो केते बढ़िया स्ट्रक्चर आसे, जेहेतु आम ये दही ऐड करते। तो पुणी थे टिके कभर को बंद करी पूरा 10 मिनट पर्यंत कषि दबा। 10 मिनट पर कभर को बाहर करी आपण मानू देखो देखो केते बढ़िया कषि भी हो सारा। आम से भाजिकी रखि आलू भी ऐड करवा, यहाँ पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। पुणी से पियाज पेस्ट ऐड करवा ब्राउन कलर बा हल्का ब्राउन कलर पर्यंत पियाज को भाजी मिक्सर ग्राइंडिंग करी मुझे ऐड कर देखिए पियाज को यही जब ब्राउन कलर कर भाजिकी जब ऐड करना तार कलर भी बहुत बढ़िया आसो।
ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେବା। ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରି ଆମେ କଭର୍ ବନ୍ଦ କରି 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମଟନ୍ ଆଳୁ ବି ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ମା ବନାଉଛନ୍ତି ମଟନ୍ କୋର୍ମା, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କାଜୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଡ୍ କରିବା। ତ 15-20 ପିସ୍ କାଜୁ ମିକ୍ସର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଥିଲି, ସେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏଡ୍ କରିବା। ପୁଣି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଡ୍ କରିଦେଇ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ମଟନ୍ କୋର୍ମା ବନିକିରି ଫଟାଫଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଦକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଇଲାର ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ବା ତେଲ ଏଡ୍ କରି କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ମଟନ୍ ତରକାରୀରେ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ତା'ର ସବୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ମଟନ୍ କୋର୍ମା ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରେଭିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ବନିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରୁଟି ସହିତ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମଟନ୍ କରି ହେଇସାରିଲା। ଆମେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହାଫ୍ କେଜି ମଟନ୍ ନେବା, ତାକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ନେବା, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଡ୍ କରିବା। ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ଗୋଟା ମସଲା ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଏଡ୍ କରିବା। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର 2ଟି ପିଆଜ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିଛି। ତ ପୁଣି ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନା ମଟନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବା। ମଟନ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲରେ ପୁରା କଷି ହେଇସାରିବା ପରେ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିବା। ପୁଣି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ। ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମଟନ୍କୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ଦେଖା ନ ଦେଇଛି। କଭର୍କୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍କୁ ବାହାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଆଳୁକୁ ଏଡ୍ କରି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଟିକେ କଷିବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ କଷିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବାହାର କରିବା, ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ତେଲ ବି ଦେଖାହେଲାଣି, ମସଲା ବି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା କଷି ବି ଗଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମିକ୍ସ କରି ପୁରା କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ମଟନ୍ ରେସିପି 3ଟି ଯାକ ରେସିପି ପୁରା ବନେଇବା ପାଇଁ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି କଭର୍କୁ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପୁଣି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଏଡ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଟନ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବି ବାହାର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିଛି। ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ତ ଆମର ଫାଇନାଲି 3ଟା ଯାକ ମଟନ୍ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। 3ଟା ରେସିପି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରେସିପିଟି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।